السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بناء على الطلب ديال العديد من المشتركين بالقناة حول التمارين ديال لي زابليكاسيون، قررنا نديروا واحد 6 ديال التمارين تيبقاو من أهم وأجمل التمارين في الدرس ديال لي زابليكاسيون. دونك هاد التمارين هادو ما تيقتصروش فقط غير على الناس ديال سيونس مات، دونك بروميير اني دو سيونس مات، ولكن تيمكن حتى الناس اللي تيقراو في الجامعة، يعني مثلا كانوا اس ام اي ولا اس ام ا ولا كاين شي شعاب اخرين تيقراو في الكليات اخرى، ممكن يعتمدوا على هذا الدرس هذا. دونك حنا جمعنا اهم ولا اجمل التمارين اللي كاينين في الدرس ديال لي زابليكاسيون اللي غادي يخليونا نفهموا الدرس مزيان ونكون عندنا تقنيات نكتسبوهم من خلال هاد التمارين اللي غادي نديروهم. دونك التمارين هما 6 ديال التمارين. الرابط ديال الفيشي اللي تيجمعهم كاملين تلقاوه في الوصف، وكذلك تلقاو روابط ديال التمارين الاخرين. دونك في هذا الفيديو غادي نديرو تمرين واحد فقط، كل فيديو غادي يكون عباره عن تمرين واحد، وان شاء الله تتمناو تعم الاستفاده ما بين الطلبه والتلاميذ. اذا كما العاده، الا كنتو اول مره تشوفوا هاد لاشين هادي ولا تشوفوا هاد الفيديو هذا، ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس. كنتو ديجا مشتركين، عملوا لنا واحد لايك كومونتير وبارطاج ما بين الاصدقاء ديالكم. ونبداو على بركه الله. Alors, pour le premier exercice, on pose i est égal à r étoile plus. On considère l'application f définie sur i, produit cartésien i, par cette expression-là. Donc, la première question, c'est prouver que f est une application injective. مزيان. إذا أنا ملي غادي نبغي نبين أن انجكتيف، خصني ندير واحد التذكير ضروري بالانجكتيفيتي. دونك شنو هي l'anjectivité؟ هي quel que soit x, y appartenant l'ensemble ديال départ, si f de x est égal à f de y, implique quoi? Implique x est égal à y. Donc, dans notre cas, l'ensemble E, il y a l'ensemble de départ, il y a le produit cartésien de I ou bien R, donc R plus étoile, F, R, il y a le produit cartésien de R plus étoile. مزيان. دونك هنا بمعنى اننا ملي غادي ناخذوا لي زيليمون هاد لي اكس هادو اللي غادي ناخذوا هنا، غيكون اكس مثلا هو ا بي، و y حتى هو غادي يكون مثلا يو في، سو فورم دي كوبل. سي بون. دونك هنا غادي نبداو دابا نجاوبوا على لا كيسيون ديالنا. دونك شنو نقول انا؟ سوا، اذا ناخذ دو زيليمون، سوا ا B, le couple AB, et le couple UV malum, appartenant à I fois I. Donc I fois I. Donc هذا هو الأول. أجي دابا نقولو donc F couple AB est égal à F le couple UV implique quoi? Donc, on a l'expression de la fonction f. Donc, est égal à quoi? Est égal à AB A sur B. AB A sur B ou f de UV est égal à UV U sur V. Donc, هذا شنو تيعطيني؟ هذا تيعطيني أن AB تتساوي ليا UV et A sur B est égal à U sur V. مزيان. دونك شنو تيعطينا هنا؟ نعاودوها. دونك تيعطينا هنا الكوبل هذا ولا هذا البرودوي هذا تيساوي لهذا البرودوي، وهذا الكوسيون الاخر حتى هو تيساوي لهذا الكونسيون هذا، هذا الكونسيون هذا تيساوي لهذا الكوسيون هذا. سي بون. دونك غنكملوها. دونك implique AB est égal à UV et quoi? Et AV est égal à BU. Donc, هذا هذه équation. Alors, AU est égal à B, AV pardon est égal à BU. مزيان. دونك هنا اش غادي نديرو؟ هنا غادي نجمعوا هادو بجوج. دونك شنو اللي غادي نجمعوا؟ ندير واحد اللون معين. دونك غادي نجمع انا هادي مع هادي، وبيان سور الا جمعت هادي مع هادي غتعطيني هادي، الجمع ديال هادي وهادي. Donc, donc implique quoi? Implique A B plus A V. Donc A B plus A V est égal à U V
plus BU. مزيان اي غادي نزيد وحده. دونك ممكن وحده غادي نحتفظوا بها، يا نحتفظوا بالاولى يا نحتفظوا بالثانيه. علاش؟ حيت من بعد غادي نحتاجوها. دونك ا في est égal à BU. مزيان امبليك. علاش احتفظنا باش نديرو علاش احتفظنا بهذه وحده احتفظنا بها. هذه احتفظنا بها حيت مثلا هذه العلاقه غادي نجبد منها مثلا غير واحد، غادي نجبد منها واحد، يعني نتلقى مثلا ا ايتيغال يو ولا بي ايتيغال في، والاخرى غادي نستعملها باش نجبد ليغاليتي الاخرى. دونك نكمل. دونك غتعطيني هنا ا فاكتور دو بي بلس في est égal à U facteur de B plus V. Et AV est égal à BU. مزيان نكملوها. implique. دونك غادي نجيبو كلشي للجهة الأخرى. دونك غتولي لي هنا A B plus V moins U B plus V est égal à 0. ها الأولى. Et A fois V est égal à BU. C'est bon, نكملوها. Donc implique A moins U B plus V est égal à 0 et AV est égal à BU. مزيان. Donc هنا كملاحظة فقط هنا درت لا فاكتوريزاسيون فاكتوريزيت ب B plus V. نكملو. دونك هنا نكملو هنا implique. ضرب معايا البال. implique quoi? implique A moins U est égal à 0 et AV est égal à BU. C'est bon. Donc j'ai la question علاش أستاذ فين مشات علاش ما نقولوش B plus V est égal à 0. دونك أنا نجي هنا ونقول لك هنا راه B و V بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. الوغ لا سوم ديالهم راه ما يمكنش يكون تساوي ليا 0. مزيان نكملو. دونك implique quoi? implique A est égal à U et AV est égal à BU. نكمل عليها. دونك implique دونك A est égal à U et دونك ملي غادي تعوض انا A est égal à U شنو غادي يعطيني؟ دونك ممكن نختزل بها. دونك يعطيني اي B est égal à V. دونك علاش ممكن نختزلو بها؟ دونك خصني نوضح علاش. دونك كار نجي هنا A ولا المهم A U ولا اللي كان. دونك A U بجوجهم راه كيفاش دايرين ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا implique quoi? implique الكوبل A B تساوي ليا U V. Et voilà montrيت أن F انجكتيف. دونك بديت من هنا بديت اف ا هي هادي ديال ا بي و اف ديال يو في راه هي هادي، وبالتالي دونك الوغ ندير اللي بغينا. دونك الوغ F est une application injective. La deuxième question, c'est montrer que F est une bijective, puis définir sa réciproque. Alors, دايما تنقولوا ملي تنقولوا انه montrer انه bijective, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'انه montrer injective plus surjective. Donc تنقولوا البيجيكتيف شي تساوي لي الانجكتيف plus surjectif. مزيان. دونك حنا في لوكا ديالنا راه انجكتيف ديجا مونطريناه في لا بروميير كيسيون. غتبقى لينا السورجكتيفيتي هي اللي خصنا نمونطريها. دونك شنو هي لا سورجكتيفيتي؟ لا سورجكتيفيتي شنقولوها دائما هي كيما بغا يكون سي فالور كيلكو سوا. دونك كيما بغا يكون نكتب هنا. دونك كيما بغا يكون كيلكو سوا كيما بغا يكون إيكغيك تنتمي ليا لونسومبل ديال الفينال، كاين عندي واحد اكس تنتمي ليا لونسومبل ديال الديبار بحيث ان اف دو اكس ايت ايغال ا ايكغيك. سي بون. دونك كيفاش غنمونطريو هادي؟ خصنا ناخدو تنحاولو نكتبو اف لي اكس ايت ايغال ا ايكغيك
ومن بعد تنجبدو x اون فونكسيون دو y، يعني يبقى ليا غير x بوحدو اون فونكسيون دو y شنو تساوي. مزيان. دونك هنا في اللوكا ديالنا عندنا لونسومبل اف، لونسومبل اف او سون ايغو. دونك اف هي لونسومبل او اللي هي اي برودوي كارتيزيان اي. شكون اللي قالها لي؟ قالها لي هنا دونك ديفيني سور اي برودوي كارتيزيان تي. سي بون. دونك دابا نجاوبو على لا كيستيون ديالنا. دونك دو، دونك غنقولو سوا واحد كوبل ناخذوه من لونسومبل ديال الفينال. دونك لونسومبل ديال الفينال عندنا هي اي برودوي كارتيزيان ديال اي. غادي نجي هنا نقول لنا اف دو اكس y est égal à couple AB. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que x sur y par la définition de, ou par l'expression de f, donc a b. C'est bon. Donc implique quoi? Implique que xy est égal à a et x sur y est égal à b. C'est bon, مزيان. Donc implique xy est égal à a et x est égal à by. Donc حتى هنا ما كاين حتى شي اشكال. امبليك سي بون. دونك هنا شنو نديرو؟ هنا فهاد اكس هذا غادي نعوضوه ب اكس الثاني. دونك غيولي عندنا هنا بي y est égal à a et x est égal à by. سي بون. دونك هنا شنو درنا؟ جينا لهاد البلاصه هادي. دونك جينا حنا كان عطانا اكس تساوي ليا اكس تساوي ليا هو بي دي y وعوضناه هنايا. سي بون. نكملو. دونك شنو غادي يعطيني هنا؟ implique b y carré est égal à a et quoi? Et x est égal à by. خليها كيما هي. implique quoi? implique يعني implique ان y au carré، حيت انا y اللي خصني نتلاقاه، y au carré تساوي ليا a sur b et x تساوي ليا b y. نكملها. donc implique y est égal à la racine de a sur b. دونك هنا غير باش نتفقوا على واحد القضيه. دونك شكون اللي عطاني الحق باش نديفيزي على بي؟ ان راه بي. دونك انا بي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا في هاد لابليكاسيون هذا مزيان. وشكون اللي عطاني الحق نقول انا y تساوي ليها غير لا راسين دو ا بي ماشي موان لا راسين دو ا بي؟ علاش؟ حيت y حتى هو بوزيتيف. مزيان. كمل. اي كوا اي اكس est égal à by. دونك by غادي يولي عندنا هنا. نخليوها حتى من بعد. دونك امبليك كوا؟ دونك امبليك ان x تساوي لي b لا راسين دو a sur b et y تساوي ليا شو تساوي؟ تساوي لا راسين دو a sur b. انا وصلت لواحد الحاجه، وصلت انني تلاقيت x و y. دونك غتولي عندنا هنا الوغ الكوبل اكس y. شكون هو الكوبل اكس y؟ هو اكس غادي يولي ليا هو بي لا راسين دو ا سور بي، و y هو غيكون هو لا راسين ا سور بي. اي فوالا حطو النتيجه ديالنا بحال هكا. الوغ غادي نجربها غير من باب التاكد فقط. غادي نجرب واش هادشي صحيح ولا لا. دونك الا درت انا بي مضروبه في لا راسين دو ا بي مضروبه في لا راسين ديال ا بي، شنو تعطيني؟ تعطيني بي مضروبه دونك يعني سور بي غتمشي هادي مع هادي تبقى لي اي فوالا. الا ضربت انا هادي في هادي يعني ضربت اكس في y غادي يبقى لي اللي هو هذا. سي بون. دونك ملي غادي نديرو مثلا اكس على y يعني اكس على y شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون هو بي la racine de a sur b sur la racine de a sur b. نمشي هادي مع هادي ويبقى ليا بي اللي هو هذا. اي فوالا. دونك هذا راه هذا غير التاكد فقط. تاكدت من ان راه فريمون ان الا عوضت اكس و y غنتلاقى ا و بي. دونك هنا اش غادي نجي نكتب هنا؟ الوغ quel que soit واحد الكوبل ا بي appartient
I il existe واحد الكوبل XY. شكون هو هاد XY؟ هو B A sur B, la racine A sur B, tel que quoi? Tel que F ديال الكوبل XY تتساوي ديال الكوبل AB. Alors F est une application injective, surjective, pardon, surjective. Et voilà. Alors, je vais d'abord, donc puisque F est injective d'après la première question, bien sûr, et surjective, alors elle est bijective. C'est bon. Donc d'abord, nous la deuxième partie de la question, qui est définir sa réciproque. مزيان. Donc on a باش نديفينيو sa réciproque. راه déjà حنا تلاقينا ان quel que soit le couple A B appartient l'ensemble final اللي هي I produit cartésien ديال I, il existe واحد X Y, يعني le couple XY اللي تساوي ليا B la racine de A sur B, la racine de A sur B, tel que quoi? Tel que F ديال couple ديال XY est égal quoi? Est égal à B. Alors F moins 1 تنجبدوها من نيشان من هنا. F moins 1 شنو غتكون تتمشي ليا من I produit cartésien ديال I vers I produit cartésien ديال I. وشنو تنعطيها الكوبل A B وتتردو ليا على الشكل التالي B la racine de A sur B, la racine de A sur B. Donc voilà, donc هذه هي la fonction réciproque. Donc ممكن نكتبوها بx و y، ممكن نكتبوها بx y بمعنى نعوض انا a و b بx و y ونكتبوها على هذا الشكل ديال هذا اللي نكتبو دابا. donc i donc f تنمشي من i produit cartésien ديال i vers i produit cartésien ديال i و تنعطيها x و y و تتعطيني f moins 1 ديال x الكوبل xy اللي تتساوي ليا y la racine de x sur y هنا la racine de x sur y. وبالتالي تنكونوا جاوبنا على l'exercice 1.